আজি আমার ঘরে ফের ফুলকোবি তরকারি হবা আমার ফ্রি চড়ি করে দেখবা বেলে ফুলকোবি বন্ধাকোবি টমাটর আর বাইগন সবু বেলে দেখবার কে পাবো আমরা আপা বাজার করি যাইছন যে সবু বেলে এই চারটা জিনিস ন আনবে আর অলগা তুন শাক মানে বহুত কম আনছন কাঁ হেলা যে এন্তা ঘিনছন যে মুই আজ তক জানি নে পারলি আর তরকারি সঙ্গে আজি বাইগন ভর্তা বি করমি ফুলকোবি তরকারি হে সালা কি বাইগন ভর্তা করি দেলি আর বাইগন ভর্তাটা একচুয়ালি পখাল ভাতে ভাল লাগছে রান্ধি রুন্দা সারলা পরে যেন বিহন মানে ঘিনি আনথিলি সেটা গুড়া দু আজি পকামি আর ই বিহন যেন পকাউছে এটা হচ্ছে কলম শাক বিহন আর এই কলম শাক বিহন পকাই সারলা পরে এই যেন ঝাঁটি গুটি আছে এটা সবু অলগাই দেলু আর এখানে টিকে সফা করি পেড় ঠিক কেঁচি দেলি আর যেনু আমি সারু জগাসু এঠান के मैट टिके नहीं पले आसलू इनुर मैट थी जदी काना जगावा बेले टिके भले सी आ ई काम थी पांडुर दादा बड़ पांडु मते हेल्प करी लागु छे मुझे जेसीबी वगैरह कुडू छे बेले बड़ पांडु हायबा गाड़ी वगैरह दुहरौ छे दुई चार ट्रिप नेला परे मैट दुहरा काम सरी गला हमर तापरे जन खत मैट थिला ई मैट थी मेसई देलु तापरे बिहन पकावा लगी समान करी देलु आ इठाने लाल भाजी बिहन पकई देलु तापरे मैट टिके टिके ऊपर देई करी पाइन दे देलु तापरे लाल भाजी पकई सारला परे पालक बिहन पकई बसलु आ इठाने खत मैट देबार लगी खत मैट नै पुरला बेले बाहरी गलु खत मैट आनी आ जन देखु छ इता कनु जाके जेते ओछे तापरे इता कर खत डुडा के पले आसलु आर पैकेट थी जुगरई बसलु ई जुगरौ थला बेले मी दुहरई आनी करी घरे गदौथली तापरे जेते दरकार आनी सारला परे जेन पालक बिहन पकईथिलु सेतार ऊपर खट टिके टिके दे देलु तापरे लास्ट के पाइन देई करी यात्रा हमर सारी देलु आ बाकी बिहन माने जेनटा रहला सेटा काली पकामी आ याडे हमर बैगन माने भी हेई बसलानो।